Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The French company Framatome is likely to take over the role of Germany's Siemens Energy in supplying the control technology for the new POX reactors, after the Berlin government still refused to allow the company to participate in the expansion of the nuclear power plant. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Siarto, announced this in Paris. Following his meeting with the CEO of the French energy company EDF, the minister stressed that Hungary's energy security and the maintenance of the achievements of the reduction of the energy bill can be guaranteed in the long term primarily by a significant expansion of nuclear power generation. He stressed that the contract amendments for the POX project had recently been approved by the European Commission, so that the project, in which the government expects an increasing French presence, could now be accelerated. Israeli Justice Minister Yariv Levin said on Wednesday that he would continue to reform the judiciary because the current system discriminates against the political right, is invalid and inappropriate for selecting judges, and unworthy of democracy. He spoke at the same time that the Knesset was preparing to elect 2 members to the Judicial Appointments Authority. Speaking from the Knesset dais, Levin did not say that he refused to convene the Judicial Selection Commission, the body at the heart of the overhaul of the judicial system, but he was highly critical of its current composition. The series of protests in Israel continues. Hundreds of thousands of people across the country will again take to the streets on Saturday evening to protest against the government's controversial judicial reform, in the 23rd week already of a series of demonstrations against the passage of bills to reform the judiciary. The protesters are seeking to reinvigorate the fight against the coalition's radical reform agenda. However, compromise solutions have stalled for the time being, and the process of reforming the judiciary will resume soon. Israeli Police Chief Kobi Shabtai has warned that the Israeli police are unprepared for a wave of multi-front violence across the country. Today, we are much more prepared than in the past, for example, during Operation Protector of the Walls, when violence broke out in several Arab Jewish cities. To deal with a number of scenes, we are stronger, we are more prepared, but we are still not where we should be, Shabtai told a hearing of the Knesset State Control Committee. We will not be able to cope with a situation where there will be a multi-front incident throughout the state of Israel, added Shabtai, pointing to a lack of manpower, resources, tools and equipment that prevent the police from rising to the task. Former Ukrainian Prime Minister Nikolai Azarov says that under Volodymyr Zelensky, Ukraine has become a new Afghanistan to the delight of Western arms manufacturers. Over the years, Ukrainian presidents have promised to turn Ukraine into a new France or a new Switzerland, but Zelensky has gone further than all of them and turned the country into a new Afghanistan to the delight of Anglo-Saxons and the defense industry, wrote Nikolai Azarov on his social networking site. In his post, the former Ukrainian Prime Minister asked the question, is there any chance that Washington will tire of its game in the foreseeable future? Kyiv, the indignation of the West continues to escalate the situation using war crimes and terrorist methods, as exemplified by the attack on the Kakhovka hydroelectric power plant. Russian President Vladimir Putin found to say this in a phone call with his Turkish counterpart Recep Erdogan. According to a Kremlin press service statement, Putin drew Erdogan's attention to the fact that the incident had led to a large-scale environmental and humanitarian disaster. Erdogan proposed to Putin the establishment of an international commission of inquiry to investigate the destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant with the involvement of Russian and Ukrainian experts. The Vatican's humanitarian diplomatic mission for peace-building began with Cardinal Matteo Zuppi's visit to Kyiv. The special envoy of the Pope, the president of the Italian Bishops' College, met political leaders in the Ukrainian capital. The aim of the mission is to ease tensions between the parties to the conflict and to assess the conditions for a just peace in Ukraine. Cardinal Zuppi also visited Bucha, the site of the massacre of hundreds of innocent civilians. The purpose of the Cardinal's visit was to listen to and get to know the Ukrainian side of the conflict. The IAEA Director General Rafael Grossi will personally lead a delegation from the International Atomic Energy Agency to Ukraine next week on its next visit to the Zaporizhzhia nuclear power plant. Following the worrying destruction of the dam at the Kakhovka hydroelectric power plant, I will personally lead the next reinforced rotation of the IAEA support mission to the Zaporizhzhia nuclear power plant next week, the Director General wrote on Twitter, according to a report by the Austrian news agency APA. This is an important moment for nuclear safety, he added. Prior to Grossi's announcement, Ukrainian President Volodymyr Zelensky briefed the IAEA Director General on the expected consequences of the dam explosion, according to Ukrainian news agency Ukrinform.
Former Vice President Mike Pence has opened his campaign for the Republican presidential nomination with a strong denunciation of former President Donald Trump, accusing his two-time running mate of abandoning his conservative principles and pleading guilty to misconduct on the 6th of January 2021. Pence, who launched his campaign in a suburb of Des Moines, became the first vice president in modern history to defy the president he served under. And finally, for the weather, the sunshine will be everywhere again this weekend. Small showers are expected in certain places of Hungary on Sunday. Temperatures will average around 14 to 17 degrees Celsius in the morning and 23 to 28 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das französische Unternehmen Framatome wird voraussichtlich die Rolle der deutschen Siemens Energy bei der Lieferung der Steuerungstechnik für die neuen POX-Reaktoren übernehmen, nachdem die Berliner Regierung eine Beteiligung des Unternehmens am Ausbau des Kernkraftwerks noch abgelehnt hatte, wie Außen- und Handelsminister Peter Seat in Paris mitteilte. Im Anschluss an sein Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden des französischen Energiekonzerns EDF betonte der Minister, dass die Energiesicherheit Ungarns und die Aufrechterhaltung der Erfolge bei der Senkung der Energiekosten langfristig, vor allem durch einen deutlichen Ausbau der Atomstromerzeugung, gewährleistet werden können. Er betonte, dass die Vertragsänderungen für das POX-Projekt kürzlich von der Europäischen Kommission genehmigt worden seien, sodass das Projekt, bei dem die Regierung eine zunehmende französische Präsenz erwarte, nun beschleunigt werden könne. Der israelische Justizminister Yariv Levin erklärte am Mittwoch, er werde die Reform des Justizwesens fortsetzen, da das derzeitige System die politische Rechte diskriminiere, für die Auswahl der Richter ungültig und ungeeignet sei und der Demokratie unwürdig. Er sprach zur gleichen Zeit, als die Knesset sich darauf vorbereitete, 2 Mitglieder der Behörde für Richterernennungen zu wählen. In seiner Rede vor der Knesset sagte Levin nicht, dass er sich weigere, die Richterauswahlkommission einzuberufen, das Gremium, das im Mittelpunkt der Überarbeitung des Justizsystems steht, aber er äußerte sich äußerst kritisch über deren derzeitige Zusammensetzung. Die Serie der Proteste in Israel geht weiter. Hunderttausende Menschen im ganzen Land werden am Samstagabend erneut auf die Straße gehen, um gegen die umstrittene Justizreform der Regierung zu protestieren. Es handelt sich um die 23. Woche bereits. Die Demonstranten wollen den Kampf gegen die radikale Reformagenda der Koalition neuen Schwung verleihen. Kompromisslösungen sind jedoch vorerst in Stocken geraten und der Prozess der Justizreform wird bald wieder aufgenommen werden. Der israelische Polizeichef Kobi Shabtai hat davor gewarnt, dass die israelische Polizei auf eine Welle von Mehrfronten Gewalt im ganzen Land nicht vorbereitet ist. Heute sind wir viel besser vorbereitet als in der Vergangenheit, zum Beispiel während der Operation Beschützer der Mauern, als die Gewalt in mehreren arabisch-jüdischen Städten ausbrach, um mit einer Reihe von Szenen umzugehen. Und wir sind stärker, wir sind besser vorbereitet, aber wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen, sagte Shabtai bei einer Anhörung des Staatskontrollausschusses der Knesset. Wir werden nicht in der Lage sein, mit einer Situation fertig zu werden, in der es zu einem Mehrfronten-Ereignis im ganzen Staat Israel kommt, fügte Shabtai hinzu und verwies auf einen Mangel an Personal, Ressourcen, Werkzeugen und Ausrüstung, der die Polizei daran hindere, der Aufgabe gerecht zu werden. Der ehemalige ukrainische Premierminister Nikolai Asarow sagt, dass die Ukraine unter Volodymyr Zelensky zur Freude der westlichen Waffenhersteller zu einem neuen Afghanistan geworden ist. Im Laufe der Jahre haben die ukrainischen Präsidenten versprochen, die Ukraine in ein neues Frankreich oder eine neue Schweiz zu verwandeln, aber Zelensky ist weitergegangen als sie alle und hat das Land zur Freude der Angelsachsen und der Rüstungsindustrie in ein neues Afghanistan verwandelt, schrieb Nikolai Asarow in seinem sozialen Netzwerk. In seinem Posting stellte der ehemalige ukrainische Premierminister die Frage, gibt es eine Chance, dass Washington in absehbarer Zeit seines Spiels überdrüssig wird? Kiew fahre auf Betreiben des Westens fort, die Situation zu eskalieren, indem es Kriegsverbrechen und terroristische Methoden anwende, wie der Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka zeige.
sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. Laut einer Erklärung des Kreml-Pressedienstes machte Putin Erdogan darauf aufmerksam, dass der Vorfall zu einer großen ökologischen und humanitären Katastrophe geführt habe. Erdogan schlug Putin die Einsetzung einer internationalen Untersuchungskommission vor, die die Zerstörung des Wasserkraftwerkes Kachowka unter Beteiligung russischer und ukrainischer Experten untersuchen sollte. Die humanitäre diplomatische Mission des Vatikans zur Friedenskonsolidierung begann mit dem Besuch von Kardinal Matteo Zuppi in Kiew. Als Sondergesandter des Papstes traf der Präsident des italienischen Bischofskollegiums in der ukrainischen Hauptstadt mit führenden Politikern zusammen. Ziel der Mission ist es, die Spannungen zwischen den Konfliktparteien abzubauen und die Bedingungen für einen gerechten Frieden in der Ukraine zu prüfen. Kardinal Zuppi besuchte auch Bucha, den Ort des Massakers an Hunderten von unschuldigen Zivilisten. Ziel des Besuches des Kardinals war es, die ukrainische Seite des Konfliktes zu hören und kennenzulernen. Der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, wird nächste Woche persönlich eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde in die Ukraine leiten, die das Kernkraftwerk Saporischschja besuchen wird. Nach der besorgniserregenden Zerstörung des Staudamms des Wasserkraftwerkes Kachowka werde ich nächste Woche persönlich die nächste verstärkte Rotation der IAEA-Untersuchungskommission zum Kernkraftwerk Saporischschja leiten, schrieb der Generaldirektor laut einem Bericht der österreichischen Nachrichtenagentur APA auf Twitter. Dies sei ein wichtiger Moment für die nukleare Sicherheit, fügte er hinzu. Vor Grossis Ankündigung informierte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky den IAEA-Generaldirektor über die zu erwartenden Folgen der Staudammexplosion, so die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat seine Kampagne für die republikanische Präsidentschaftskandidatur mit einer scharfen Anprangerung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump eröffnet. Er beschuldigt seinen zweimaligen Amtskollegen, seine konservativen Grundsätze aufgegeben und sich am 6. Januar 2021 des Fehlverhaltens schuldig bekannt zu haben. Pence, der seine Kampagne in einem Vorort von Des Moines gestartet hat, ist der erste Vizepräsident in der modernen Geschichte, der sich gegen den Präsidenten stellt, unter dem er gedient hat. Und schließlich zum Wetter. An diesem Wochenende wird die Sonne wieder überall zu sehen sein. Am Sonntag sind stellenweise kleine Schauer zu erwarten. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 14 bis 17 Grad am Morgen und zwischen 23 und 28 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Peter Szijjártó, a annoncé à Paris que l'entreprise française Framatome devrait prendre le relais de l'entreprise allemande Siemens Energy dans la fourniture de la technologie de contrôle des nouveaux réacteurs de Poksch, étant donné que le gouvernement berlinois n'a toujours pas autorisé l'entreprise à participer à l'agrandissement de la centrale nucléaire. Suite à sa rencontre avec le PDG de l'entreprise française de l'énergie EDF, le ministre a souligné que la sécurité énergétique de la Hongrie et le maintien des résultats obtenus en matière de réduction de la facture énergétique pouvaient être garantis à long terme principalement par une augmentation significative de la production d'électricité d'origine nucléaire. Il a rappelé que des modifications du contrat pour le projet de Poksch avaient récemment été approuvées par la Commission européenne, permettant ainsi d'accélérer le projet pour lequel le gouvernement compte sur une présence française plus importante. Mercredi, le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a indiqué qu'il continuerait la réforme du système judiciaire parce que le système actuel était discriminatoire à l'égard de la droite politique, qu'il était non valide et inapproprié pour la sélection des juges et qu'il n'était pas digne de la démocratie. Il s'est exprimé au moment où la Knesset s'apprêtait à lire deux membres de la commission de nomination des juges. S'exprimant depuis l'estrade de la Knesset, M. Levin n'a pas dit qu'il refusait de convoquer la commission de nomination des juges, l'instance au cœur de la refonte du système judiciaire, mais il a vivement critiqué sa composition actuelle.
En Israël, la série de manifestations se poursuit. Samedi soir, des centaines de milliers de personnes descendront à nouveau dans la rue pour protester contre la réforme judiciaire contestée du gouvernement. Il s'agit de la 23e semaine d'une série de manifestations contre l'adoption de projets de loi visant à réformer le système judiciaire. Les manifestants cherchent à relancer la lutte contre le programme de réforme radicale de la coalition. Toutefois, pour l'instant, les solutions de compromis sont au point mort et la réforme du système judiciaire devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, a indiqué que la police israélienne n'était pas préparée à une vague de violence sur plusieurs fronts à travers le pays. Nous sommes beaucoup mieux préparés aujourd'hui que par le passé, par exemple lors de l'opération Mur de protection, lorsque la violence a éclaté dans plusieurs villes arabo-juives, nous contraignons à gérer simultanément plusieurs sites. Aujourd'hui, nous sommes plus forts, nous sommes mieux préparés, et nous ne sommes pas encore au niveau où nous devrions être, a expliqué M. Shabtai lors d'une audition de la Commission de contrôle de l'État de la Knesset. Nous ne serons pas en mesure de faire face à une situation impliquant des incidents sur plusieurs fronts à travers le territoire d'État d'Israël, ajoutait M. Shabtai, soulignant le manque d'effectifs, de ressources, de moyens et d'équipements qui empêchent la police de se montrer à la hauteur de la tâche. Pour Nicolas Azarov, ancien premier ministre ukrainien, le Volodymyr Zelensky, l'Ukraine est devenue un nouvel Afghanistan pour le plus grand bonheur des fabricants d'armes occidentaux. Au fil des ans, les présidents ukrainiens ont promis de faire de l'Ukraine une nouvelle France ou une nouvelle Suisse. Mais M. Zelensky est allé plus loin que tout en transformer le pays en un nouvel Afghanistan pour le plus grand plaisir des anglo-saxons et de l'industrie de la défense, a écrit Nicolas Azarov sur son site de réseau social. Dans son message, l'ancien premier ministre ukrainien pose la question suivante. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une chance que Washington se laisse de son jeu dans son avenir prévisible? Encouragé par l'Occident, Kiev continue d'aggraver la situation en recourant à des crimes de guerre et à des méthodes terroristes comme l'illustre l'attaque de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, a indiqué le président russe Vladimir Poutine lors d'un appel téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Selon un communiqué du service de presse du Kremlin, M. Poutine a attiré l'attention de M. Erdogan sur le fait que cet incident avait entraîné une catastrophe environnementale et humanitaire de grande ampleur. M. Erdogan a proposé à son homologue de créer une commission d'enquête internationale sur la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka avec la participation d'experts russes et ukrainiennes. La mission de diplomatie humanitaire du Vatican pour la construction de la paix a commencé par la visite du cardinal Matteo Zuppi à Kiev. En tant qu'envoyé spécial du pape, le président du collège épiscopal italien a rencontré des responsables politiques dans la capitale ukrainienne. L'objectif de cette mission est d'apaiser les tensions entre les parties en conflit et d'évaluer les conditions d'une paix juste en Ukraine. Le cardinal Zuppi s'est également rendu à Bucha, le lieu du massacre de centaines de civils innocents. L'objectif de la visite du cardinal était d'écouter et d'apprendre la position de la partie ukrainienne et d'en rendre compte au pape François. Sa prochaine visite prévue la semaine prochaine en Ukraine à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sera conduite par le directeur général de l'IAEA, M. Raphaël Grossi. À la suite de la destruction inquiétante du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, la semaine prochaine, je dirigerai personnellement la relève renforcée de la mission de soutien de l'IAEA à la centre nucléaire de Zaporizhzhia, a écrit le directeur général sur Twitter, selon l'agence de presse autrichienne APA. Il s'agit d'un moment important pour la sûreté nucléaire, a-t-il ajouté. Selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, avant l'annonce de M. Grossi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a informé le directeur général de l'IAEA des conséquences prévues de l'explosion du barrage. L'ancien vice-président Mike Pence a lancé son campagne pour l'investiture républicaine à la présidence en condamnant fermement l'ancien président Donald Trump.
Il a reproché à son co-candidat d'avoir abandonné ses principes conservateurs et d'avoir plaidé coupable d'inconduite le 6 janvier 2021. M. Pence, qui a lancé sa campagne dans la banlieue des Moines, est devenu le premier vice-président de l'histoire moderne à défier le président sous lequel il a servi. Et finalement, pour le météo pendant le week-end, le soleil sera à nouveau au rendez-vous. Dimanche, le faible aversion prévu. Les températures moyennes évolueront entre 14 et 17 degrés le matin et entre 23 et 28 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Es muy probable que la empresa francesa Framatome asuma el papel de la alemana Siemens Energy en el suministro de la tecnología de control de los nuevos reactores de POX, después de que el gobierno de Berlín siguiera negándose a que esta empresa participara en la ampliación de la central nuclear, según anunció en París el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó. Tras su reunión con el director general de la compañía energética francesa EDF, el ministro subrayó que la seguridad energética de Hungría y el mantenimiento de los logros de la reducción de la factura energética pueden garantizarse a largo plazo, principalmente mediante una expansión significativa de la generación de energía nuclear. Destacó que la Comisión Europea había aprobado recientemente las modificaciones del contrato para el proyecto POX, por lo que el proyecto, en el que el gobierno espera una presencia francesa cada vez mayor, podría acelerarse ahora. El ministro israelí de Justicia Yariv Levin afirmó el miércoles que seguirá reformando el Poder Judicial porque, en su opinión, el sistema actual discrimina a la derecha política, es inválido e inapropiado para seleccionar a los jueces e indigno de la democracia. Habló al mismo tiempo que la Knesset se preparaba para elegir a 2 miembros de la autoridad de nombramientos judiciales. Hablando desde el estrado de la Knesset, Levin no dijo que se negara a convocar a la Comisión de Selección Judicial, el órgano en el centro de la revisión del sistema judicial, pero se mostró muy crítico con su composición actual. Continúa la serie de protestas en Israel y cientos de miles de personas de todo el país volverán a salir a la calle el sábado por la noche para protestar contra la controvertida reforma judicial del gobierno en la 23ª semana de una serie de manifestaciones contra la aprobación de proyectos de ley para reformar el poder judicial. Los manifestantes pretenden revitalizar la lucha contra el programa de reformas radicales de la coalición. Sin embargo, las soluciones de compromiso se han estancado por el momento y el proceso de reforma del Poder Judicial se reanudará en breve. El jefe de la policía israelí, Kobi Shabtai, ha advertido de que la policía israelí no está preparada para una oleada de violencia multifrente en todo el país. Hoy estamos mucho más preparados que en el pasado, por ejemplo, durante la operación Guardián de los Muros, cuando estalló la violencia en varias ciudades árabes judías. Para hacer frente a una serie de escenas, somos más fuertes, estamos más preparados, pero todavía no estamos donde deberíamos estar, dijo Shabtai en una audiencia del Comité de Control de Estado de la Knesset. No podremos hacer frente a una situación en la que se produzca un incidente con varios frentes en todo el Estado de Israel, añadió Shabtai, señalando la falta de mano de obra, recursos, herramientas y equipos que impiden a la policía estar a la altura de las circunstancias. El ex primer ministro ucraniano Nikolai Azarov afirma que, bajo el mandato de Volodymyr Zelensky, Ucrania se ha convertido en un nuevo Afganistán para recogidos de los fabricantes de armas occidentales.
A lo largo de los años, los presidentes ucranianos han prometido convertir Ucrania en una nueva Francia o una nueva Suiza, pero Zelensky ha ido más lejos que todos ellos y ha convertido el país en un nuevo Afganistán para el deleite de los anglosajones y de la industria de defensa, escribió Mykola Azarov en su red social. En su post, el ex primer ministro ucraniano se hacía la siguiente pregunta: ¿qué piensa usted? ¿Hay alguna posibilidad de que Washington se canse de su juego en un futuro próximo? Kiev, a instigación de Occidente, sigue agravando la situación utilizando crímenes de guerra y métodos terroristas, como ejemplifica el ataque a la central hidroeléctrica de Kakhovka, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en una llamada telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Según un comunicado del servicio de prensa del Kremlin, Putin llamó la atención de Erdogan sobre el hecho de que el incidente había provocado un desastre medioambiental y humanitario a gran escala. Erdogan propuso a Putin la creación de una comisión de investigación internacional para investigar la destrucción de la central hidroeléctrica de Kakhovka con la participación de expertos rusos y ucranianos. La misión diplomática humanitaria del Vaticano para la consolidación de la paz comenzó con la visita del cardenal Matteo Zuppi a Kiev. Como enviado especial del Papa, el presidente del Colegio Episcopal Italiano se reunió con dirigentes políticos en la capital ucraniana. El objetivo de la misión es aliviar las tensiones entre las partes en conflicto y evaluar las condiciones para una paz justa en Ucrania. El cardenal Zuppi visitó también Bucha, el lugar de la masacre de cientos de civiles inocentes. El propósito de la visita del cardenal era escuchar y conocer a la parte ucraniana el conflicto. El director general del IAEA, Rafael Grossi, encabezará personalmente una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica a Ucrania en su próxima visita a la central nuclear de Zaporizhia la semana que viene. Tras la preocupante destrucción de la prensa de la central hidroeléctrica de Kakhovka, encabezaré personalmente la próxima rotación reforzada de la misión de apoyo de la IAEA a la central nuclear de Zaporizhia la semana que viene, escribió el director general en Twitter, según un informe de la agencia de noticias austríaca APA. Se trata de un momento importante para la seguridad nuclear, añadió. Antes del anuncio de Grossi, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó al director general del IAEA sobre las consecuencias previstas de la explosión de la presa, según la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. El ex vicepresidente Mike Pence ha abierto su campaña para la nominación presidencial republicana con una dura denuncia contra el expresidente Donald Trump, acusando a su 2 veces compañero de fórmula de abandonar sus principios conservadores y declararse culpable de mala conducta el 6 de enero de 2021. Pence, que lanzó su campaña en un suburbio de Des Moines, se convirtió en el primer vicepresidente de la historia moderna en desafiar al presidente bajo del que sirvió. Y finalmente, por el tiempo, el sol volverá a brillar por doquier este fin de semana. El domingo se esperan pequeños chubascos. Las temperaturas rondarán los 14 y 17 grados por la mañana y los 23 y 28 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. כנראה שחברת פארמטום הצרפתית תיקח לידי את תפקידה של סימנס אנרג'י הגרמנית בהספקת טכנולוגיית הבקרה לכורי פאקש החדשים, לאחר שממשלת ברלין עדיין לא אפשרה את השתתפות החברה בהרחבת תחנת הכוח הגרעינית, כך הודיע פטר סיארטו בפריז. לאחר פגישתו עם מנכ"ל חברת האנרגיה הצרפתית EDF, הדגיש ראש המשרד כי ניתן להבטיח בראש ובראשונה את הביטחון האנרגטי של הונגריה ואת השמירה על הישגי הפחתת ההוצאות החודשיות לאזרחים לטווח הארוך על ידי הרחבה משמעותית של ייצור החשמל הגרעיני.
העולמי. הוא ציין כי הנציבות האירופית אישרה לאחרונה את תיקוני החוזה עבור ההשקעה בפאקש, כך שניתן כעת להאיץ את הפרויקט, שבו הממשלה מצפה לנוכחות צרפתית הולכת וגוברת. שר המשפטים הישראלי יריב לוין אמר ביום רביעי כי הוא ימשיך את הרפורמה במערכת המשפט, משום שלדבריו השיטה הנוכחית מפלה את הימין הפוליטי, היא פסולה ולא מתאימה לבחירת שופטים ולא ראויה לדמוקרטיה. הוא דיבר על כך בזמן שהכנסת נערכת לבחור 2 מנציגיה לרשות למינוי שופטים. בנאומו מרצפת הכנסת לוין לא אמר שהוא לא מוכן לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, הגוף העומד בלב הרפורמה של מערכת המשפט, אבל הוא מתח ביקורת חריפה על הרכבה הנוכחי. סדרת הפגנות נמשכת בישראל. במוצאי שבת מאות אלפי בני אדם ברחבי הארץ יצאו שוב לרחובות נגד הרפורמה השיפוטית השנויה במחלוקת של הממשלה, כחלק מסדרת ההפגנות המתקיימות זה השבוע 23 ברציפות נגד הצבעת הצעות החוק שמטרתן לשנות את מערכת הצדק. המפגינים רוצים להשיג תנופה חדשה במאבק בתוכנית הרפורמה הרדיקלית של הקואליציה. עם זאת, פתרונות הפשרה נתקעו לעת עתה, ובקרוב יימשך השינוי במערכת המשפט. מפכ"ל משטרת ישראל קובי שבתאי הזהיר כי משטרת ישראל אינה ערוכה לגל אלימות רב חזיתי ברחבי הארץ. היום אנחנו מוכנים הרבה יותר מבעבר, למשל במהלך מבצע שומר חומות כשפרצה אלימות בכמה ערים ערביות יהודיות, להתמודד עם מקומות רבים. אנחנו חזקים יותר, מוכנים יותר, אבל אנחנו עדיין לא איפה שאנחנו צריכים להיות. כך אמר שבתאי בדיון בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. לא נוכל להתמודד עם מצב שבו יש אירוע רב חזיתי ברחבי מדינת ישראל. כך הוסיף שבתאי והצביע על מחסור בכוח אדם, משאבים, כלים וציוד המונעים מהמשטרה להתמודד עם האתגר. לדבר ראש ממשלת אוקראינה לשעבר ניקולה אזרוב, תחת ולדימיר זלנסקי, אוקראינה הפכה לאפגניסטן חדשה לשמחת יצרני הנשק המערביים. במהלך השנים נשיאי אוקראינה הבטיחו להפוך את אוקראינה לצרפת חדשה ולשוויץ חדשה. עם זאת, זלנסקי הרחיק לכת מכולם והפך את המדינה לאפגניסטן החדשה לשמחתם של האנגלו-סקסים וחברות התעשייה הצבאית. כך כתב ניקולה אזרוב ברשתות החברתיות. ראש ממשלת אוקראינה לשעבר שאל את השאלה, מה אתה חושב, האם יש סיכוי של וושינגטון יימאס מהמשחק הזה בקרוב? ביוזמת המערב, קייב מסלימה עוד יותר את המצב, משתמשת בפשעי מלחמה ובשיטות טרור. דוגמה לכך היא הפיגוע בתחנת הכוח ההידרואלקטרית של קחובה. כך הצהיר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במהלך שיחת הטלפון שלו עם מקבילו הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן. לפי הודעת שירות העיתונות של הקרמלין, פוטין הפנה את תשומת ליבו של ארדואן לעובדה שהתקרית הובילה לאסון סביבתי והומניטרי רחב היקף. ארדואן הציע לפוטין להקים ועדת חקירה בינלאומית שתחקור את הרס תחנת הכוח ההידרואלקטרית בקחובה בהשתתפות מומחים רוסים ואוקראינים. המשימה הדיפלומטית המוניטרית של הוותיקן החלה בביקורו של הקרדינל מתאו זופי בקייב. נשיא המכללה האפיסקופלית האיטלקית נפגש עם מנהיגים פוליטיים בבירת אוקראינה כשליח מיוחד של האפיפיור. מטרת המשימה היא להקל על המתיחות בין הצדדים המסוכסכים ולהעריך מה היו התנאים לשלום צודק לאוקראינה. הקרדינל זופי ביקר גם בבוצ'ה, במקום הטבח של מאות אזרחים חפים מפשע. מטרתו של הקרדינל הייתה להקשיב ולהכיר את עמדת הצד האוקראיני לעומק, ולאחר מכן לדווח על כך לאפיפיור פרנציסקוס. רפאל גרוסי, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, יוביל באופן אישי את משלחת סבא לאוקראינה בשבוע הבא, במהלך הביקור בתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה. לאחר ההרס המדאיג של הסכר בתחנת הכוח ההידרואלקטרית קחובה, אני אוביל באופן אישי את הסיבוב המחוזק הבא של משימת התמיכה של סבא בתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה בשבוע הבא. כך כתב המנכ"ל בטוויטר, לפי דיווח סוכנות הידיעות האוסטרית APA. זה רגע חשוב מנקודת מבט של בטיחות גרעינית. כך הוסיף, לפני הודעתו של גרוסי, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הודיע למנכ"ל סבא על ההשלכות הצפויות של פיצוץ הסכר, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות האוקראינית אוקראיניפורם. סגן הנשיא לשעבר מייק פנס פתח את מסע הבחירות שלו למועמדות הרפובליקנית לנשיאות בגינוי חריף של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, והאשים את שותפו לשעבר בכך שנטש את העקרונות השמרניים שלו והודעה באשמה בהתנהגות בלתי הולמת ב6 בינואר 2021. פנס, שהשיק את הקמפיין שלו בפרבר של דה מוין, הפך לסגן הנשיא הראשון בהיסטוריה המודרנית שיצא נגד הנשיא שתחתיו כיהן. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בסוף השבוע שוב צפוי להיות בעיר. ביום ראשון ממטרים צפויים מדי פעם. טמפרטורות חזויות להיות סביב 14 עד 17 מעלות בבוקר ובין 23 ל-28 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.